शिव ठाकुर उद्देश्य प्रकट मु पड़ी पंचानन शीत दिन समय शीत दिन टा हूँ तपस्या साधना करने प्रकृष्ट समय हूँ शीत दिन आज्ञा शीत दिन तेणु महामहिम शिव ठाकुर दिनकर चिंता कले ये शीत दिन समय हूँ तपस्या साधन करने जोग करने प्रकृष्ट समय तेणु जोग साधन करने उद्देश्य महामहिम शिव ठाकुर बाहर आज्ञा आमर हिमालय को जी आज्ञा तपस्या साधन करने तेणु आज्ञा हिमालय को शिव ठाकुर जिते जी कार्तिका माह काढ़ गलो आस
कौन है जी ये रोड के आइलो नहीं हां तब डाकिलो हाँ ये से रखिलो देखिलो कि कौन बोल ये पारो कौन ये रखिलो कि कोटा दे चिल्मो देखिलो वाला और ये कथा कौन की हां तपस्या करिया पाई जाउची कोठी जीवे भाई ये सुन पार प्रिय पार माने सब वर्ष मु तो हिमालय जाए अच्छा ये वर्ष भाबुची टिके काशी आड़े जीबी काशी पटो काई मन पइला पुणी तमे कोन बुझी पार न जी पार कौन ए जो कोरोना लॉकडाउन शटडाउन गला हां भक्त मोर पानी ढालिया पाई जाई पाले दी ओहो पानी ढळा बंद हितला अच्छा सुनो सेठा मते पानी शॉर्ट होउची पानी शॉर्ट से पानी बुझिला पाई ताने साइड की देबे कहउछो कैलास कंदर देव देव महादेव चिंता कले तपस्या साधन करबा उद्देश्य रे मो हिमालय को जीवी पार्वती निकट प्रभु गाय नहीं जाउछंती तपस्या साधन करबा पई आज्ञा हिमालय को मारो मारो मु तो जीबी मु जल्दी फेरी आसीबी तुमे मन कष्ट करियोनी बुझिलो तुम सप्ताह चल जीवो कोन तुमको छाड़ी रही परिबी बाबा तुमको न देखिले मोर देह मु बुझी पारे न मोर के जा मोर पारो तुम तो मोबाइल तुम पाखरे स्क्रीन टच मोबाइल थिबो ना अछि तुम आनिबो कोला मो कथा जेते बेला मन पड़िबो तुम मो कथा फोन कर दो दी जना में कथा फोन कोन तो टावर नथियो फोन लाजो सुनो टावर केते बेला रहूनी जदी ना बेसी मो कथा मन पड़िबो ना डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर हेलो स्वामी तुम जे जाउ जो आसीबो केबे तुम चिंता करनी प्रिय पारो बसंत ऋतु पूर्व मु तुम पाखरे पहुंची जीबी तुम विच्छेद मु सकी आइले मु केमिति साई प्रभु ये पारो तुम शीघ्र आसीबो सुनो मते दिके हसी हसी विदाय देवनी आपण काहे कि मझे खंड पुछतो हमर के स्वामी स्त्री कथा मु बहुत दिन धरि तपस्या जीवी सपन तारी तुम छोड़ के ना छाती फाटी दी बाबा सुनो हिमालय पाद देश को जतबेले प्रभु मोर तपस्या साधन करबा पई जिवे जब महादेव आज्ञा हिमालय को प्रभु मोर जिवे पर जाउछंती आया तपस्या साधन करबा पर पंचान साई बसिले आया ध्यान रे बसिले प्रभु पद्मासन करी हिमालय रे जतबेले तपस्या करबा पई प्रभु मोर पहुंची जाइछंती पद्मासन करी ठाकुरे बसिले आया जोग ध्यान रे बसिले प्रभु महामहिम जोगारूढ़ पुरुष बसिछंती ध्यान रे पद्मासन जानती पद्मासन मु जानि नि एउडा कथा के मु पद्मासन जानि नि शिव ठाकुर बसिछंती पद्मासन करी कि पद्मासन टा कहू आ सेबा पद्मासन कोन मु जानि नि देखु प्रैक्टिकल देखु क्या पद्म फुटी क्या ता नाड़ो तोड़ को हाथ मारन तो पंख भीतर ता गेंडू थियो କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ପଦ୍ମାସନ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ତାକୁ ମୁଁ ତ ବୋବିଲା କଥାଟା କହିବ ये जानी पद्मासन ଦେଖୁନୁ ओ यही आगो मु जाने ଆଉ ଦେଖୁ भाबिले ये कोई जानो थियो फुल चेकिंग को पैसा बाटी सब नउची काई भूल करियो मु चेकिंग ଶିବ ଠାକୁର ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛନ୍ତି आइया ନାଇଁ ଶ୍ଳୋକଟେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢୁଛି ଶିବ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ସେ ଓଂକାର ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ର समाधि जोग आसन ଲୋକମାନେ ସାଧନାରେ ବସିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଓମକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ଓମଟା କଣ कोन आज्ञा हो
ପବିତ୍ର ସୁଖା ଯୁଗ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲେ ଓମକୁ କାହିଁକି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଓମଟା କଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ହାର ହାଡ଼ିଆ ଗାର ପଞ୍ଚ ସଖା ଯୁଗ କବି ବଳରାମ ଯଶୋବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚ ସଖା ନାମେ ଖ୍ୟାତ ସେ କହିଲେ ଓମକୁ କାହିଁକି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାରୁଢ ପୁରୁଷ ମାନେ ନାଇଁ ଓମଟା କଣ ଆରେ ଏ 3 ଘଣ୍ଟା 2 କୋଡ଼ା ଲେଖିବ 3 ଘଣ୍ଟା 2 କୋଡ଼ା ଲେଖିବ 3 ଘଣ୍ଟା କହି ଯାଇଥିବ ଚକୁସଟି ତଳ ତଳକୁ ରଖି କହେ ବାର କଣ ବାରୁସେ ରଖି ଫଳ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଗାଲ ବଉଳିରେ ସୁନ ଲଗାଇ 3 ଘଣ୍ଟା 2 କୋଡ଼ା ଲେଖିବ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାନନ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିଛି ହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା 3 ଲେଖ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ପଣ କାହାଣ ହିସାବ ଥିଲା ଆମେ ତ ପଢିନଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ସେତିକି କହୁ ହଁ ସେତିକି ଆମେ ଲେଖିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା 2 କୋଡ଼ା ଲେଖିବ ପୁରା 3 ଲେଖ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାମୁଁ ଦୁଆତ ହଁ 3 ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପୁରା ପଦିକା ପୁରା ଗାର ଦିଅ ହଁ ଗୋଟା ଗାର ଦେଲି 80 ଘଣ୍ଟା ତ ମିଶାଇଥିବ 80 ଘଣ୍ଟା ଟା 4 ପଣ 4 ପଣ ପୁରା ପଦିକା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ଗାର ହେଲା କଣ ହେଲା ହେଲା 112 ପଣ ପାରୁଷ ଯୋଗୀ ହଁ 112 ପଣ 7 କାହାଣ 7ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ନାମରେ ଓଲଟେଇକି ଦିଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଆଉ ଦେଲି 112 ପଣ ପାରୁଷ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଫଳ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଚଢାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଧ ମାତ୍ରା ଦିଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଅର୍ଧ ମାତ୍ରା ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ କର ଗାଳ ମହୁଳିରେ ସୁନ ଲଗାଇ ନାଇଁ ଦେଲି କଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା 80 ଘଣ୍ଟା ତ ମିଶାଇଥିବ 64 ପଣ ତଳକୁ ରଖି 64ଟା ରହିଛି 64 ପଣ ହେଲା 4 କାହାଣ 4ଟା ତଳେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିଅ ଦେଲି 4 ଦେଲି କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ଓମଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓମକୁ କାହିଁକି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ତ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତିରେ ବଣ ଜମି ସେଟା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପାରିବେ ଚିଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲେ ଇଏ ଓମକୁ ଯେ ଜାଣିନାହିଁ ସେଟା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପାରିବେ ଚିଠି ଏଠୁ ଅଧିକରେ ଜନ କହିବ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ମୋ ଲୋକ ପାଇବ